Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika an siwaka. Amma ba'd. Jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Pastinya selalu membahas ilmu-ilmu mutakhir yang akan menjadikan hidup kita bahagia dunia, bahagia di surga. Baik jamaah semuanya, tanpa memperpanjang pembukaan karena Anda sudah panjang membuka, langsung saja kita kaji yang punya kitabnya. Silakan dibuka bab Buqatur Rahim, bab menjelaskan tentang memutus hubungan kekerabatan, hubungan sanak famili. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadis yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Abu Bakar, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dambin ajdaru ay ahaku min ayaj'alallahu li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma ma yudakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atar rahim." Ma min dambin ora ono utawi saking dosa iku ajdaru luweh patut min ayu ajila katimbang yen tong gege sapa Allah Gusti Allah li sahibihi maring wong kang duweni dosa gege al uqubata ing tatrapan fid dunya ing dalem donya ma'ama sartane perkara yudakhiru kang nyimpen sapa Allah lahu maring sahib fil akhirati ing dalem akhirat minal bagi katimbang saking penggawe lacut wa qati'atur rahim lan medhot sanak famili. Tidak ada dosa yang lebih patut untuk disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia dan masih menyimpan banyak hukuman di akhirat kecuali dosa baghy dan dosa qati'atur rahim. Dosanya orang-orang yang melewati batas, maksiat yang melewati batas. Maksiat melewati batas itu ya maksiat sing wis dak pantes. Itu namanya baghy, penggawe lacut. Maksiat yang melewati batas. Nyawang wong wedok maksiat napa mboten? Maksiat. Nyawang wong bagus maksiat. Tapi lek nyawang sampai nggowo sampai reno-reno iku jenenge nglewati batas. Maksiat sing melewati batas jenenge baghy. Dosa yang paling cepat dihukum oleh Allah yang pertama adalah dosanya baghy, maksiat yang melewati batas. Yang kedua, wa qati'atar rahim, maksiatnya memutus hubungan sanak famili. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan Jabir. Kala ngendika sapa Jabir, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kharaja miyos alaina ing atase kita sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sedang keluar menemui kita semuanya. Wa nahnu mujtami'un. Wa nahnu tawi kita iku mujtami'una kang kumpul-kumpul kabeh, sedangkan kita baru saja berkumpul. Pas jamaah ngumpul, Rasulullah keluar rumah menemui kita. Faqala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi. Lalu Rasul pun bersabda, ya ma'syarul muslimin, wahai semua orang Islam, wahai orang-orang muslim, ittaqullah, hati-hati, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Hati-hati, dieling-eling, iki penting. Wasilu arhamakum, sambung saudara-saudara sanak famili yang memutus-mutus hubungan itu sambung. Ayo disambung. Wasilu arhamakum, sambung sanak famili kalian. Fa innahu laisa min sawabin asra'a min silatirrahim. Fa innahu mongko temen setuhune kelakuan. Iku laisa ora ono iku min sawabin saking ganjaran asra'a kang luwih cepet min silaturrahim katimbang nepung sanak famili. Ketahuilah wahai para orang Islam, tidak ada pahala yang lebih cepat diberikan oleh Allah ketimbang pahalanya silaturahim, ketimbang pahalanya menyambung sanak famili. Pahala yang paling cepat diberikan oleh Allah adalah pahalanya menyambung sanak kerabat, sanak famili, sanak saudara. Lho nggih lho Bu, gak percaya jenengan. Gak percaya nggih, jenengan suwi lunga nek Taiwan 3 tahun gak mulih. Terus tiba-tiba jenengan langsung nyambung dulur, dolan ning gone adike jenengan utawa dolan ning gone budine jenengan. Apa yang terjadi di sana? Kok suwi gak petok iki lho ngene. Dimuasak ning ngene, dingeki ngene, nek rambutan dikeki rambutan, nek pelem dirahne pelem, nek ngene dirahne ngono. Nggih napa mboten? Nggih, Bang. Itu masih DP itu. Itu masih DP. Belum yang lain. Semua ceritani ngene, diceritani ngono, ngene ngono. Lah jenengan dilalah omong-omongan suwi gak petuk lunga ning Taiwan mengkaro-karo. Karo-karo ki piye maksude Pak Ustaz? Anu yuk, lek kurene meng siji ya suwi gak dolan karo aku tas mulih lunga. Nomor loro aku ape mantu yo iki ceritane. Ngono. Sesuk mantu jenengan digawak di beras 3 sak iku. Amin ya Allah. Iku contoh sing penak-penak mawon. Contoh sing penak-penak mawon. Dan iku Kanjeng Nabi sing dawuh, wasilu arhamakum, tepungan sanak kerabat, sanak famili tepungan. Kenapa? Fa innahu laisa min sawabin asra'a min silatirahim. Tidak ada sesungguhnya perkara yang paling cepat diberikan pahala oleh Allah itu adalah menyambung sanak famili, menyambung sanak kerabat, disambung. Anu lho Pak Ustaz, kula gelek ngriko ora tau ditakoni yo biyen sing penting disambung. Ngoten. Dene ora ditakoni wis mulih, ngono ae lah beres. Yang penting sini tidak memutus hubungan. Wa iyyakum wal baghy. Wa iyyakum lan hati-hati yo sira kabeh wal baghyu ing penggawe lacut. Apa itu baghyu? Baghyu itu tadi saya utarakan apa? Maksiat yang keterlaluan. Maksiat yang keterlaluan itu namanya baghyu. Penggawe lacut. Fa innahu laisa min uqubatin asra'a min uqubati baghyu. Ketahuilah, tidak ada hukuman yang lebih cepat diberikan oleh Allah ketimbang hukumannya baghyu. Baghyu itu maksiat yang keterlaluan.
saya contohkan tadi, enek lanang karo wedok, sawang-sawangan, kan yo haram. Tapi kan durung keterlaluan mek nyawang. Terus ngobrol-ngobrol umpamanya, itu belum keterlaluan. Tapi kalau sudah sampai ke zina, itu sudah keterlaluan. Maka itu termasuk bagyu. Nah, bagyu itulah salah satu. Bagyu itu macam-macam. Macam-macam. Semua dosa yang keterlaluan itu namanya bagyu. Maka tidak ada siksa, tidak ada hukuman yang lebih cepat kecuali hukumannya bagyu. Ya langsung. Contoh, umpamane enek apa jenenge tanggane duwe pelem. Jenengan dumuk-dumuk peleme tangga umpamane. Terus ngerah siji. Dosa napa mboten? Ngerah gak omong iku lho dosa napa mboten? Dosa, Pak. Dosa. Tapi rek ngerah siji. Kira-kira tanggane isik gampang di ngepuro napa mboten? Insyaallah gampang. Ya sik mending lah. Yo aku dingi ngerah pelemmu siji ngono kok ya ndak omong lho lah ayak pelem pun tek. Lha aku ngerah Bangan cocok. Aku tak gawe rujaan iku lho ngelah siji sing gedhe dhewe kok ora. Yo liyane lho sik akeh. Sik isih di ngepur. Tapi iki ndak iki. Bar ngerah siji sesuk bengi yupaijah dijagongi. Dijagongi ngongkon uang sakwit kon ngerah kabeh. Keterlaluan apa betul? Terlalu, Bang. Terlalu. Namanya bagus. Rampok nek bebas kena maling. Tak nyolong pelem siji, iku yo haram, tapi yo sik omong jaluk halal iki sik gampang lah. Tapi lek wis sakwit diwerah kabeh itu jenenge wis masuk bagyu. Nah, bagyu ini hukuman yang paling cepat. Ya moro-moro jenengan dilaporne Pak RT. Mending dilaporne Pak RT. Dilaporne Pak Polisi. Nggih napa mboten? Nah, itu contoh bagyu. Contoh bagyu yang kedua. Yang ketiga. Enek uang dititipi duit. Enek uang dititipi duit umpamanya. Duitnya 10 juta utawa 100 juta lah. Enek Pak Camat utawa biasanya tukang gue kita kasih sopo. Pak Camat, Pak Lurah ngono lah. Pak Lurah ngomong oleh bantuan kok negara 100 juta. Terus ning gone Pak Lurah ikut dijupuk 2 juta. Oleh bantuan 100 juta dijupuk 2 juta. Haram napa mboten? Haram napa mboten? Kira-kira pemerintahan dadi rakyat. Jupuk 2 juta iki haram iki kena ngepuro napa mboten? Saged namung kali juta, nggih, saged. Wis mending nang yo 2 juta. Nah, iki ndak oleh bantuan 100 juta ning gone Pak Lurah ya toh ditukokne sepeda motor Vespa baru regane 1 juta. Ayo oleh bantuan 100 juta ning gone Pak Lurah tukokne sepeda Vespa terbaru 1 juta kira-kira. Iki masyarakatnya ngepuro Pak Lurah iki dokne kira-kira. Ya mau langsung di PHK ya mau apa? Kayaknya bagyu sama selain bagyu itu bisa paham enggak Pak? Insyaallah Pak. Insyaallah. Itulah bagyu. Dosa bagyu. Fa innahu laisa min uqubatin asra'a min uqubatil bagyi. Tidak ada dosa yang paling cepat hukumannya kecuali dosa bagyu. Jadi maksiat sing kenemenen lho. Langsung yes dihadap karo Allah. Ya langsung Pak Lurah kena tilang. Kok kena tilang bil Pak Ustaz? Kena KPK. Seperti itu. Giling-giling. Hadis yang berikutnya
Faqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Wah, kok baper lho ya. Jamaah Imam ojo baper iki. Hadise medeni niki soalé. Kuna ana sapa kita iku julusan kang lungguh-lungguh indan Nabi ana majelise Kanjeng Nabi. Jadi para sahabat itu sedang ngaji bareng-bareng sama Rasul. Nah, jadi hadir di majelisnya Rasul. Julusan indan Nabi. Jadi hadir duduk-duduk ngaji bareng sama Kanjeng Nabi. Faqala, lalu Rasulullah bersabda. Tiba-tiba kok Rasulullah bersabda begini. La yujalisuna qati'ur rahim. Rasulullah itu biasanya kan bicaranya atau kalau bersabda itu kan santun. Nah ini Rasulullah nadanya agak tinggi ini. Ya sebagai para sahabat ya kaget loh. Bener gak? Kuna julusan indan Nabi faqala la yujalisuna qati'ur rahim. Jangan ikut hadir di majelisku orang yang memutus hubungan silaturahim. Para sahabat ini keder nih. Wadilah Mbah Yai moro-moro. Hei, ojo melok ngaji. Sopo? Sing isik mutus hubungan seduluran. Ojo melok ngaji. Kira-kira iki lek diunekne jamaah wamit ngono enek sing baper apa gak kira? Esuk-esuk ngeten iki umpamane ustaze ngomong, jamaah wamit kalau masih ada salah satu jamaah yang memutus hubungan kekeluargaan, ndak usah ikut ngaji. Ndak usah ikut ngaji. Hadisnya saya teruskan. Jadi Rasul bersabda seperti itu. La yujalisuna qati'ur rahim. Ini saya tulis di pondok pesantren saya ya. Hadis ini saya tulis di pondok pesantren. Jangan ikut ngaji orang yang masih memutus hubungan kekeluargaan. Faqama nuli ngadeg sapa fata wong anom min khilqatin saking kalangan. Lalu ada satu pemuda yang berdiri. Ada satu pemuda yang berdiri yang ternyata punya dendam sama bibinya. Punya adiknya ibu. Dendam sama adiknya ibu. Bibi ya jenenge. Adik ibu ini kenapa? Bibi. Bule. Ya, bule ya. Bule bibi. Ada satu pemuda yang berdiri dari majelis itu. Fa'ata lalu pemuda tadi mendatangi kholatan ing bibi. Pemuda tadi langsung mendatangi bibinya, mendatangi buleknya. Kotkana kang teman-teman ono iku bainahuma antarane wong anom lan bibike apa ba'du syai'i perkara sing marakne loro ati. Fastaghfarat mongko nyuwun ngepura sapa bibik lahu maring fata. Sajane sing salah bibike. Suma'ada nuli bali sapa fata ila majelis maring majelis. Lalu pemuda tadi kembali ke majelisnya Rasulullah setelah keduanya saling rukun. Jadi Rasulullah itu tahu loh ketika ngaji ini loh mukjizatnya Rasul. Lelek kula jenengan apa ngerti? Sing teko mengwonge piye, jamaahe piye apa paham? Tapi kula ya paham, ngerti banget. Kula niku lek ngaji kalih jamaah wamit niku paham banget. Niku wonge sedaya piye ngoten kula ngertos. Sing genah teng jamaah wamit niku enek sing duwe utang niku. Dan niku genah kok. Aku sedaya punya utang. Ini sing diutang-utang terus. Rasa, Pak. Lah Rasulullah itu salah satu mukjizatnya itu tahu keadaan majelisnya, keadaan jamaah yang hadir itu tahu Rasulullah. Nah, ada salah satu pemuda yang ternyata memutus hubungan dengan bibinya. Ya sembuh masalah yopo gak paham. Jadi sing salah bibi'e. Akhirnya bibi'e nyuwun ngepura. Lalu pemuda itu kembali ke majelis. Apa sabdanya Rasulullah? Ini loh. Ini hadis yang saya tulis di pesantren saya. Dan inilah penyakitnya jamaah. Giling-giling jamaah. Faqala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi. Innar rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Innar rahmata temen setuhune rahmati Allah
iku latang zilu ora tumurun apa rahmat ala kaumin ing atase kaum wa fihim lan iku ing dalem kaum qati'ur rahim wong siji sing isik medhot peseduluran. Rahmatnya Allah tidak akan turun pada sebuah perkumpulan yang di dalamnya ada satu saja yang memutus hubungan persaudaraan. Ayo, kira-kira lek majelis Iwamit on air iki jamaah ratusan bahkan ribuan, terus enek siji wae sing isik mutus peseduluran, gak oleh rahmati Allah. Dieling-eling iki. Makane sing ngriwok itu ngane kula jenengan ki ora masalah kula jenengan lek ndonga lho Bu. Niku lho, sing kudunge kuning sing isik wegel karo ibuke. Mosok ibuke dhewe kok dipegeli. Isik wanyel karo bapake. Ayo. Isik duwe dendam karo apa jenenge kakangane apa apane ngono. Jadi ku sing ngriwek-ngriwek. Inna rahmata la tangzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Rahmatnya Allah tidak akan turun pada sebuah kaum dan di dalamnya masih ada orang yang memutus hubungan sanak family, memutus hubungan kekeluargaan. Medeni napa mboten hadis Ibu? Nggih. Ya Allah. Makanya teng pondok kula niku kula tulis hadis niki. La yujalisuna qati'ur rahim. Saya tulis besar. Jangan ikut di majelis kami orang-orang yang masih memutus hubungan keluarga. Makanya dari mlebu ngriki melok ngaji kula takoni. Jenengan tasik gadah dendam kali wong tua? Boten Pak Ustaz. Jenengan tasik dendam karo boten Pak Ustaz. Saya boten jenengan. Paling rencang rada apa? Lek tasik karo wong tua, karo dulur boten usah melok ngaji sik. Mulih ning omah dhisik noto atine. Kula ngoten nih. Nah, daripada ngriwek-ngriwek liyane kok. Lho temen. Anu Pak Ustaz, kula ki mboten dendam. Kalih kanca mboten demek kelingan lho Pak. Lha kelingan karo dendam gak padha. Dendam iku ngene. Aku karo kancaku jan dendam tenan Pak Ustaz. Dendam itu mengharapkan sebuah keburukan pada orang lain, itu dendam namanya. Tapi aku kelingan Pak Ustaz jan loro ati. Itu manusiawi. Loro ati karo ngarepne elek ning gone wong liya niku padha napa mboten? Ayo. Mboten sami. Orang yang dijahati, orang yang dilecehkan, orang yang direndahkan, orang yang dihianati pasti sakit hati. Bener gak? Iya. Pasti. Orang enek sing gak sakit hati. Tapi apakah semua orang yang sakit hati itu pasti akan mengharapkan keburukan kepada orang yang menyakitinya? Kan belum tentu. Itu loh. Orang enek lho wong sing gak sakit hati, kabeh wong sakit hati. Mosok dikhianati kok ndak sakit hati. Tapi jangan dendam. Maksudnya apa? Ojo sampeyan pitan ono sampean engko tak ngene nih. Jangan, ndak usah seperti itu. Bagaimana Pak caranya? Caranya cuma cukup begini saja. Ya Allah. Si dia, si ini, si itu telah membuat hatiku sakit. Telah mengkhianati saya, telah begini. Engkau maha adil ya Allah. Selesai. Maha adil itu maksudnya bagaimana? Ya terserah pangeran api-api wong kuwi mah. Jangan sampai kita dendam. Seumpama sampean mendoakan jelek kepadanya, ndak apa-apa. Tapi jangan dendam. Dendam itu maksudnya apa? Membalas. Membalas itu jadinya dendam. Lek ndongakne elek ya sak pasi wong didolimi ki ndongakne elek ki sak pasi. Wong niku lek didolimi, ndongakne elek paling sak pasi to. Lho bener. Tapi kan ndongakne elek ora ngeleki. Paham napa mboten iki kula cak omong iki. Sik ngeten tak paringi contoh. Tak paringi contoh. Enek paijah karo paijem. Paijah ambek paijem iki, paijah ki
ngianati paijem umpamane. Mbuh masalah ya apa aku gak paham. Yang penting pokoknya paijem iki ngianati paijem. Akhirnya paijem lah ya lara hati. Sakit hati paijem. Akhirnya ndonga, ya Allah, aku wis dikhianati ambek paijem. Muga-muga paijem ngrasakne rasane lara hati. Nah, kuwi jenenge ndonga. Ndongane. Ngono kuwi oleh napa mboten? Oleh. Lho oleh, sing penting lek ndongane padha, muga-muga paijah ngrasakne apa sing dadi sing tak rasakne, kan padha berarti. Boleh seperti itu. Boleh. Tapi kalau paijem itu setelah mendoakan terus bare mobile paijah liwat dikepuki, terus wedhuse diracun, ya toh? Terus tandurane disemprot ben mati, kuwi jenenge dendam ngono kuwi. Itu yang tidak boleh. Sakit dipahami? Sakit. Sakit apa? Jadi lek jenengan dilarani jenenge ini terus didongakne padha, ora apa-apa. Ning sing luwe apik di ngepuro. Ning ngepuro ki ya penggawean sing gak penak, perbuatan yang tidak mudah itu memaafkan. Kalau mendoakan sama boleh. Kowe mbiyen tau nglarani aku, muga-muga awakmu ngrasa nih apa sing dadi sing kok larakne ning aku. Lah itu boleh-boleh saja. Ada dalilnya. Tapi lek jenengan berdongakne ngono terus moro-moro pitike di pateni ngene lha jenenge wis dolim iku jenenge. Kan biasanya ngono. Pembalasan itu lebih kejam daripada penganuan jadi. Nah itu salah. Salah. Lek bales iki padha. Ndongakne sing padha. Dah. Rasul juga pernah siapa? Muhammad Bakir. Muhammad Bakir itu buyutnya Rasulullah. Anna abahu Zainal Abidin. Zainal Abidin ini putra dari Said Husain. Said Husain itu Rasulullah punya putri namanya Fatimah. Fatimah punya putra namanya Said Husain. Said Husain punya putra namanya Said Zainal Abidin. Nah, Sayyid Zainal Abidin ini pernah berkata kepada putranya namanya Sayyid Muhammad Bakir. Nah, leca bagus. La tu sahib qati ar-rahim. Ojo ngancani wong sing isik mutus peseduluran, ojo kok kancani. Lho temenan Bu. Kula niku nate, nggih. Nate ditakoni kanca-kanca sing ngaji tenggen kula. Yai, Pak Ustad. Jenengan ki nyapa lho karo kae kok gak gelem ngancani, karo kae kok gak gelem ngancani. Sopo sing gelem ngancani? Lah wong mboke dhewe dimusuhi kok tak kancani, cegih aku ngancani. Lho ngoten niku mboten saya Pak Ustaz. Rasake gimana wong niki pesene Said Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah. Lah sampean pengen ngancani wong sing ndak oleh rahmati Allah terus sampean ketularan. Jangan engkau temani orang yang memutus hubungan kekeluargaan. Fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillahi fi salasati mawadi'ah. Karena aku menemukan orang yang memutus hubungan persaudaraan dilaknat oleh Allah dalam 3 tempat di dalam Al-Qur'an. Ning gone Al-Qur'an Allah nglaknat wong sing mutus hubungan persaudaraan niku ping 3 sampean. Lah sampeyan arep duluri, arep baturi wong-wong sing dilaknati Allah, sampeyan kenean laknat. Sampeyan kesababan laknate. Hati-hati. Hati-hati. Temenan niku. Hadis niki memang jarang diutarakan. Tapi harus ini. Karena kadang orang itu ahli istighosah, ahli zikir, ahli wirid, ahli sholat. Tapi gara-gara dalam perkumpulannya ada orang yang memutus hubungan kekeluargaan, akhirnya donga-donga tidak dikabuli Allah. Dampaknya parah napa mboten? Parah napa mboten itu dampaknya? Parah.
Makanya jamaah Iwamit on air kok ndonga ora patek kabul-kabul. Itu bukan karena jamaah Iwamit kurang ibadah, bukan karena jamaah Iwamit kurang sedekah, bukan karena jamaah Iwamit kurang ngaji. Jamaah Iwamit itu saya pernah ngomong tuh. Jamaah Iwamit sudah TOP BGT cetar membahana sejagat raya cos gandos kotos-kotos markotos kabeh. Wah, kabeh. Alhamdulillah kabeh apa? Amin. Sampai kotos-kotos. Tapi sayangnya sayangnya iku mik siji kekurangane. Dalam Iwamit masih ada 1-2 yang memutus hubungan kekeluargaan. Akhirnya dongane ya ora patek kabul-kabul. Loh. Piye Jaja? Itulah yang jadi PR kita. Ayo makan eling tineling, ayo tolur ojo bangkah musuhan sampai ibu mosok karo ibu dhewe kok musuhan, mosok karo bapak dhewe kok satronan, mosok lho karo anak dhewe kok satronan, mosok karo karo kakange dhewe satronan, karo bayune dhewe satronan. Ayolah. Tapi anu Pak Ustaz nganyel ngene lho, nganyel ritek tapi ojo satro. Loro ati wis mesti manusiawi jenenge dikhianati loro ati. Tapi ojo medhot pasedulu kan. Pae biyen iku lho wis gawa dhuwitku 10 juta Pak Ustaz ora dibalik-balik nih. Wis cegi aku nduluri lah iku kleru. Yo omong wae, kayak biyen tahu godekku 10 juta Pak Ustaz, jan loro ati aku. Tapi yo piye meneh yo ngono-ngono yo dulurku tetep tak duluri. Ngono sing bener. Nek loro ati ku jeneng yo panggah jenenge dadi menungso, tapi ojo medhot paseduluran. Bisa dipahami? Sakit, Bu? Insyaallah sakit. Tapi itu Pak Ustaz sekarang itu lagi usumnya yang mendolimi merasa terdolimi Pak Ustaz. Oh, lagi musim gitu ya. Yang mendolimi merasa terdolimi. Tidak apa-apa. Wih urusannya dia dengan Allah. Ben dirasa nih tenan gue. Ben cocok karo anak-anak nih. Jadi terdolimi terus akhirnya. Kan sesuai dengan dongane. Yang mendolimi merasa didolimi. Ya akhirnya cocok karo angen-angen itu. Akhirnya urip ning dinggone terdolimi. Ya, penak napa mboten terdolimi. Jadi gitu. Nah, jamaah Iwamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah berkah dari Allah. Pagi hari ini 3 hadis ini kita resapi betul-betul. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang memutus hubungan kekeluargaan. Ayo di majelis Iwamit on Air yang sudah TPP ikuti sejagat raya ini ya. Ayo dihindari itu semuanya. Biar doa-doa kita, majelis kita mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi majelis yang barokah. Doa-doanya sampai awake dhewe kadang ngomong ibadah jebule nek siji loro sing panggah ngono wae ngriweki. Ngriweki ini menghalang-halangi. Menghalang-halangi. Wong ora patek mempengaji, suarane gembredek, ngriwek-ngriweki pancen masyaallah niku jan. Ya Allah. Diusir kok mesakne. Kok apa ngertos diusir kok yo mesakne, tapi yo ngriwek-ngriweki. Maksudnya teman-teman. Ya wis lah muga-muga Allah paring hidayah ki ora dendam-dendaman. Amin. Maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.